आज ये उद्यवट धाम को आसी उद्यवट धाम आमर जगन्नाथ तत्व आश्रम अच्छी जगन्नाथ तत्व आश्रम विषय आगुरी आम विजुआल मान करते किंतु आज किसी आलोचना रखा बंधु मान पूर्वे जे उदय बटपास लीला जे लगी विशेष देखिब तही एक उभा भेट न पाती शिव ब्रह्मा गोलोक वैकुंठ अटई श्री जगन्नाथ विजय तही शून्य मंडपे देवु दृष्टि पाहाच उठ गोटी गोटी तीनिंक दृष्टि करिअछि ब्रह्म जे प्रकाश हेउछि सृष्टि तत्वटी अटे सही एक था काकु जना नहीं अज्ञानी लोके हेबे बणा ज्ञानी लोकंकु ये अजणा सेठारे तत्वर विकास कली निमंते ता प्रकाश ब्रह्म घर रे रखी लय तेबे भेदिबु तत्वमय पंच सखांक तत्वभाव से बेले प्रकट होइब ए सब तथ्य जहाँ ए स्थान रे लेखा अच्छे आज आम से तत्व विषय आज आम बंधु सह ए विषय टिके आलोचना रखा प्रकृत में कल्किंकर जो अवतार रही या पूर्वर आम अनेक भिडियो मान करते जे कल्कि यू अवतार नेबे प्रकृत में कल्कि किपरि आसबे कल्कि जे से किए तांकर विषय टिके तथ्य रखा आज टिके कौन टे जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवत कल्कि जो शब्द आम उच्चारण करुचे परम ब्रह्मंकर ना ये कली जुगरे गोटे महापरिवर्तन समय आसुची से महापरिवर्तन को करिपारिबो जो व्यक्तित्व से होचंती कल्कि एवं से जड़े सेमतिया भक्ति रे बंधा होते प्रभु साथी रे परम ब्रह्म साथी रे तांको शरीर रे से शक्तिर अंश आसीबो से लीला प्रकट करिवे जोटा आमे माने सुनी आसु सबु विभिन्न प्रकार साधु सन्थ महात्मा माने आलोचना करुचंती बा अच्युतंकर लिखित वाणी जो पर्यंत आलोचना ही आसी तेणु से शक्ति जे पर्यंत न आसी से पर्यंत ये समाज रे विभिन्न प्रकार अतिष्ठता आउ सठता प्रवंचना सब प्रकार कष्ट दुख जंजालमय दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चली तेणु से प्राणी मान को उद्धार करने पुणी थे जीव सृष्टि को गोटे ट्रैक को आने माने आविर्भाव हम स्वयं आमे जहाँ को परम ब्रह्म मानुचे से ही आसबे कल्कि एमती साधारण विषय आसबे परम ब्रह्म बोली जो कहले सर परम ब्रह्म बोली आमे काहा को मानुचे परम ब्रह्म ब्रह्म शब्द उत्पत्ति साथी रे जड़ित प्रत्येक जिनसर गोटे ब्रह्म रही जोटा उत्पत्तिर गुण जोटा सेटा ब्रह्म कह जाए तेणु उत्पत्ति करिसंती जो भगवान बेले आम ब्रह्मा बेली कहूँ तेणु ब्रह्म शब्दर अर्थ होचे जे प्रति जिनसर गोटे उत्पत्ति अच्छी एवं से जिनस भितर गोटे ब्रह्म अच्छी जे प्रकृत ब्रह्म जो कहूचे से ब्रह्म कौन ब्रह्म विषय टिके जानवा चाहूँ ब्रह्म जी मोर ज्ञान अच्छी मुझे कहि बहुत बड़ बड़ ज्ञानी अच्छा से विषय बहुत रिसर्च करते ब्रह्म वार्ड आसला ब्रह्मा शब्द रू आसला ब्रह्म वार्ड ब्रह्म शब्दटा पूरा रिलेट कर ना सृष्टि साथी जड़ित सृष्टि संरचना से ब्रह्म जितेबले टोटाल सृष्टि नाला से शब्द ब्रह्म था एबे भी नासार साइंटिस्ट माने रिसर्च करते सूर्य पाखक पठे टेलीस्कोप सेठू जो शब्द आसूची से शब्द को यंत्र माध्यम ग्रहण कर स्पेस जो शब्द आसूची गोटे ओम भाया गोटे शब्द आसूची ओम भाई शुभुची तेणु शब्द ब्रह्म रू सृष्टि बोली विश्वास करा जाउची
सृष्टि जो आरंभ होगा सृष्टि गोटे जीव सृष्टि है जीव भितर से ब्रह्मटा रहा जमती आम पुराण रे लिखाई विष्णुंकर नाभिरू ब्रह्मांकर सृष्टि तेणु ब्रह्म देखो आपंकर नाभि जगह हूँ ब्रह्म जगह ये सब सृष्टिर कारण सब ये अच्छे तेणु ब्रह्म शब्दटा धर्म को धारण करके जाए धर्म कौन ना धर्म हूँ जहाँ धारण करिवार योग्य सी हूँ धर्म जहाँ जीव धारण कले ये सारा समाज उपकार हो सी हूँ धर्म 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 आगे धरी रख आजिका डेट रे कहीं धरिकी रखी ना आमे धरी रखी आज्ञा ना धर्म को आमे धरी रखी ना अच्छा डिसिप्लिनारी धर्म वार्डटा गोटे डिसिप्लिनारी एक्शन आम जमी कहे प्रत्येक जगह गोटे डिसिप्लिनारी एक्शन गोटे थाए से जो डिसिप्लिन भीतर रहा धर्म सृष्टि गोटे नियम हिसाब से परिचालित हो सृष्टिर नियम जो विचलित है सीटा धर्म आरंभ होगा जमती दिन राति 12 घंटा टिके एपटू दिन जदि बढ़ी जाऊँ सेपटे राति कमी जाऊँ कि राति जदि बढ़ी जाऊँ दिन कमी जाऊँ ठीक एक्जाक्टली से धर्म अधर्म जुगे जुगे ये बढ़ीगला बेलू सी कमी जाऊँ सी बढ़ीगला बेलू ये कमी जाऊँ एवं जो अधर्म बहुत बढ़ी जाऊँ एडा हूँ कलिर संदेश ब्रह्म कथा जो नहीं आसिले सीटी गोटे से तत्व माध्यम सृष्टि है जमी आम आज कहे आम क्या चिन्हुचे अति सर्टकट आजिका डेट बापा माँ एंकु चिन्ह तो सृष्टिर कारण के ना बापा और माँ बापा अ माँ आ से अटा को ओ कहुच बापा ओ माँ बारे वायु पारे पानी औरे अग्नि मारे माटी मृत्तिका आरे आकाश बापा मार अग्नि संजोग रे सृष्टि बापा मार अग्नि संजोग न सृष्टि हो पार तो समस्त प्राणी मान क्षेत्र में देखा जाए एक्जाक्टली प्राणी जीवजंतु वृक्षलता सब सब जगार से सृष्टिर रही कारण तत्व है कौन तत्व हूँ प्रत्येक जिन सृष्टिर गोटे थियोरी अच्छे गोटे प्रैक्टिकल अच्छे आम विज्ञान पढ़ीचे सृष्टि आम पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ले फिर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आम जो बापा माँ तत्व कहले से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गला आउ जोटा ये जो खंडे अदा नहीं खंडे भांगी देकी पोती देला से गछ हो जाऊँ कौन तर वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो जाऊँ तेणु सी को तत्व से तत्व बर्तमान क्लोनिंग करागला आपण शरीर टिके टिश्यू फिश्यू नहीं कल्चर कर देकी गोटे मनुष्य तैयारी आप डीएनए तेणु ये भी से सृष्टि तत्व क्लोनिंग ये सबू जिनस गुड़ाक आदर चली आम पुणी रिसर्च करके पुणी पाचे तेणु जो डिसिप्लिनारी एक्शन जो थिला मनुष्यटे समाज में बंचवा गले एति नियम को मानिक चलिया पड़ो यही जिनस हूँ तार धर्म से धारण धरा उदाहरण स्वरूप आम जल कहवा जल को आम विज्ञान भाषा H2O संकेत पड़ीचे दुटा हाइड्रोजन आ गोटे ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन रे होचे मॉलिक्यूलटा जल तेणु जो जल देखिए हाइड्रोजन जोड़े मिल ऑक्सीजन गोटे मिल यहाँ हूँ तत्व जलर तत्व जल सृष्टिर तत्व एवं जलर गोटे धर्म अच्छे जल केमतिया लगे पीदेले जल कौन कौन करें जल नहले सृष्टि चलो कि नहीं जो तत्व कहली जल तत्व तादर रही ताले जगन्नाथ तत्व कौन कली तत्व जोटा रहा कली कौन स्वतंत्रता सेमती नहीं के आसिला कली है कौन आम जो कहले डिसिप्लिनारी एक्शन भीतर रहा आप धर्म रही
ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଅଧର୍ମକୁ ଗଲା, ସେଇଠି କଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ନିଜ ଝାଳ ବୋହିକି ଯେଉଁଟା ରୋଜଗାର କରି ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବି ଲୋଭରେ, ଯଦି ଲୋଭ କରି ଉଠେଇ ନେଇଗଲି ସେଇଠୁ କଳିର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନରୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଇଣ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲୁ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଏବେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯେତେ ଚାଲିଛି ସବୁଯାକ କେବଳ ଡେଭିଏସନ୍, ଯେଉଁ ମୂଳ ଧାରାର ସୃଷ୍ଟିର ଧାରାର ଡେଭିଏସନ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଲୋଭ, ମୋହ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନାର ସାର୍ଟ, ସୁନାର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ରଖିଥିଲା ସେ ଏତେ ଧନୀ ଲୋକ, ଚାଲିଗଲା, ତାର କିଏ ନାହାନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଲୋଭରୁ ଗଦାନ୍ତି ମଣିଷ, ସବୁ ଲୋଭରୁ ଅଧିକଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତିକି ହେଲେ ସମାଜରେ ଚଳି ହେବ, ଯେତିକି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଖାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଉପକାର କରିକି କିଛି କରିପାରିବ, ସେତିକି ହିଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କଳି। କଳି ହେଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନୀତି ନିୟମର ସବୁ ରହିଛି ତାର ବ୍ୟତିରେକ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଳି। ସେଇଟାକୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେଣି। କାହିଁକି ନା ସହଜରେ ରୋଜଗାର ତ କରିହେବନି, ଚୋରି କରି ରୋଜଗାର କରିବା, ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବା, ଲୋଭ, କଳିର ନଲେଜ ଆସିଗଲା। ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଚୋରି କରି ଆସି ଭୋଗ ଟିକେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଚୋରମାନଙ୍କର। ଭଗବତ ଶକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, ମୋ ପାଟିରେ ତ ଆସୁନି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ କ'ଣ କରାଏ କ'ଣ ନ କରାଏ ଆପଣ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଜେ ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ମାରୁଛି ମୁଁ ମରୁଛି, ମୁଁ ତ ମାରୁଛି ମୁଁ ତ ମରୁଛି। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଚୋରି କର, ଭଗବାନ କହିଲେ ରେପ୍ କର, ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା କର, ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଥିଓରି ହିସାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଜାଣିଛୁ। ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି, କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ, ଯାହା ଘଟିବାର ତମର ଅଛି ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ଏଇ କଥା ଉପରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? କସ୍ମିକ୍ ସାଇନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବନା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ମୋ ନଲେଜ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ତା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ବିଶେଷ ସମସ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି ନା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆପଣ କହିବା କଥା ମୋର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବନିଛି, ସେଇଠୁ ସେ ଭାବନାଟା ଆସୁଛି। ସଫ୍ଟୱେୟାର ମୋର ବନିଛି, ହଁ, ବ୍ରେନ୍ ତ ଅଛି, ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ମୁଁ ବି ସେଇ ସାଇନ୍ସ କଥା କହୁଛି। କସ୍ମୋ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, କସ୍ମିକ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଆପଣ ଯେମିତି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଅଛି, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କରିକି ଅଛି, ସେମିତି ଆପଣ ସ୍ପେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଖେଳୁଛି, ସେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଅହର। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ ପଶୁଛି। ସେଇ ହେଉଛି ଭାବନା। ମୋର ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଯଦି ଏଠୁ ସେଠି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର? ମନ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଉଠିକି ଚାଲିବି, ଶରୀର ଦରକାର କରୁଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଆସିଲା କୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛେ ଗୋଟେ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ସେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ଗୋଟେ କସ୍ମିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସାଥିରେ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସେଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି। ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ, ଆଉ କଳିର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ମାନ ଆମେ ସେୟାର କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେଲେ ଯେ କଳିଯୁଗ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି। ଏସବୁ ତ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, କାହିଁକି ନା ସେତିକି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା।
କିନ୍ତୁ କଳିର ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯେଉଁ ଲୋକ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମେଲଛ ସଂହାରିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ମାନ ସବୁ ଘଟିଯିବ ଆଗକୁ, ସେ କଥା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କଳ୍କି ଆସିବେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଆଣି ଯେ ମେଲଛ ସଂହାର କରିବେ, କିଛି ତାହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା ନ ରଖିକିରି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ସାଥ ନିଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମକୁ ଆଗକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି, ଏ ଧର୍ମ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ କିପରି ଆଗକୁ ରଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ତାହା ଏ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ କରୁଛୁ। କାହିଁକି କଳିର ଶେଷ ତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳିର ଶେଷ ତ ସମୟ ତ ଆସିନି। ଆମେ କହୁଛେ ଆସିଲା, ତ କଳିର ଶେଷ ଆସିବ କେବେ ନା, ଯାହା ମାଳିକାରେ ଅଛି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 2027 ମସିହା ସମୟ କଥା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେବ ଆମେ ତାହା ତ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଆଣନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା। ଆସନ୍ତୁ ନା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ତା ଉପରେ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଏ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।